नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम बाहरी पुरी श्री जगन्नाथ पाखक हूँ पुरी समुद्र बेला रास्ता। ये रास्ता देखिए आम जीवा पुरी को चलते ये रास्ता जीवा आ कौन कौन अच्छी रास्ता देखी देखिकी जीवा। रास्ता को देखो बहुत सुंदर देखा जाउछि आ गछ करे करे देखो तार जो कलर लगा जाइए व्हाइट कलर बहुत सुंदर देखा जाउछि। आ रास्ता देखो एते गछ थाई मध्य पत्तर टे भी रास्ता पड़ेनी। फाइनली आमे एबे आसी बड़ दांडर पहुँची सारी। बहुत खुशी लगुच कि मु एत बड़ मोर भाग्य कि मु आज गोटे धाम रे पहुँची पारी जे कि हूँ पुरी धाम श्री जगन्नाथ धाम। मु निजक बहुत धन्य मन करुचे। चलते पूरा बुलिकी देखा कहीं भीतर तो अलाउड नहीं, बाहर में बुलिकी देखा तार परिसर। नमस्कार जय जगन्नाथ। तो ये आम आसी पहुँचु पुरी रे, पुरी मंदिर रे। आउ पुरी मंदिर भितर आसी सारे। पुरी मंदिर भितर को मोबाइल तो अलाउड नहीं, से भितर किसी बन है तो बाहर किसी क्लिप मु शूट करी निश्चिंत। तो चलते देखा बाहर मंदिर बाहर परिसर आ तार जगह कौन अच्छी कौन कौन दुकान पड़ी निश्चिंत भाव में देखा। चलते बुलिक देखा। गाड़ी रे कहीं चले चले बहुत टाइम लगे। ये जो काट जो यार फुल सेट मिल जो ये हाँ कईछ सब थी ना ना अलग अलग कौन अच्छी पाद अच्छी गोटे सेट नहीं ना। सेपटे जो देखी देखिए आसिया सेपटे अच्छी कि ना चलो सेपट जा। देखो ये हूँ बहुत बड़ा लॉन्ग पूरा
लाइन यही लाइन में लगे के बड़ा लाइन या क्रॉस करना सब जगन्नाथ पार्टी को जावाई पड़ूला एपर्यंत भी देखते लाइन लगे केते जमो 10-15 यार फुल सेट आवा नहीं फल नहीं भी वाला जो फुल सेट आ नहीं तो बिटिया आइला हम गला तक पड़े अरे तो कहीं से करना हो जाएगा गाड़ी लेके आ कहीं हां ए मानस नगुना बनिए हां अभी तो चलेगा रागू जो कौन है कौन करियो बाहर लोक तो भल भल जो न कह सी गोटा कौन भाव कौनी गाँ को आसो ये कथा हो सेटिंग शॉपिंग हो गला आउ किसी कि नहीं तो ये आम पुरी ए बाहरिलु घर को कहीं पुरी बहुत समय हो गला ये तो आउ कड़े बुली हेनी ये संगे भाई पुरी सी बीच जावाई बहुत टाइम लगे तो ये आम पलैबा ठीक अच्छे चलते जीवा रास्तार देखा रास्ता देखिए चलते जय जगन्नाथ।
तो भाभी कि श्री गुंडीचा मंदिर जावाई बट देखु गुंडीचा मंदिर ए ये अच्छी माने पहड़ पड़ जाइए तो जाई तो हेनी चलते फेरी जा कौन अगेन बिल्कुल वेलकम हम फिर आएंगे एवं विदाय जय जगन्नाथ पुरी रू यही सब सामान आनी एक्चुअली से टाइम रे मु भले से वीडियो कर पारिनी सबू जितक सामान कहीं सेठी बहुत गहली जेति भी देखी आपण माने तो देखिए निश्चिंत आउ ए वीडियो पकेला परे चलन देखी नवा कौन कौन सब आनी सामान आउ तार रेट केते थिला मु केते देई आनी निश्चय देखिबा बस एतिक जानी एतिक सामान तो यही सब सामान पुरी रू आनी कहीं पुरी के जीवा आउ न आनिबा एटा तो हे परिबनी फैमिली तरफ कहीं मो गाँव को जीवार भी अच्छी तो से यही सब सामान आनी चलो देखा कौन कौन सब आनी फास्ट ऑफ ऑल कि आम घरे मम्मी कहले कि घरे लक्ष्मी पूरा सेट दरकार तो देखंतु लक्ष्मी सेट आनी कईंछ आउ तांकर लक्ष्मी पाद चिन्ह आउ श्री महालक्ष्मी मूर्ति भी अच्छी तो यहाँ थाली रे रखी पूजा कर मम्मी कहले कि पितल आने तो एटा आनिली तार आर रेट थिला 300 टंका तो 300 टंका रु मु काटिकी 200 टंका आनी तो बहुत रेट बहुत अधिका किंतु तथापि कहीकि काटिकी 200 भीतर आसिला ये पितलर तापरे ये गला तापर आ गुटे अच्छी ये देखो ये है कईछर अवतार गोटे कि या रखिले कहते कि घरे शुभ भल कहीं कईछ को आम लक्ष्मी बाहन बोली मानुंट से पूजा भी कर तो यहाँ घर पर भी भल तो से नहीं आसली आर दाम 500 टंका थिला तो मुझे 300 टंका देके आनी बहुत काटिकी आनी कहीं मु सबू जगार मु जो जगह को जाए से जगार किसी ना कि कहीकि कन्विन्स करके मु काटिकी आने तो तामान्य जे क्या लॉस है से बहुत खुशी रे देइछंती तो एटा देखो मत बहुत भल लगे सब जित जिनस मत यहाँ बहुत भल लगी खोलिबा ये कौन अच्छी देखी नवा शंख ये हूँ शंख ये शंखर दाम हूँ 700 टंका जोटा कि बहुत हाई थिला कि मु तो जानी रेट केते कौन अच्छी मु तो जानी तथापि मु कम कर 500 टंका देची सब बहुत बहुत काटी मु से 700 टंका कहले 700 टंका 600 टंका 600 टंका 500 टंका देकी ये आनी बहुत भल बाजुची भी मु शिखिनी तथापि जी बाजुची भल बाजुची तो घर पर शंख गोटे आनिली मम्मी कहले कि शंख आनीचु शंख गोटे स्टाण्ड दरकार से गोटे स्टाण्ड भी आनी पितलर तो पितलर स्टाण्ड भी 200 टंका नहीं गले आधारे काटिले भी नहीं पैसा तो कहले कि पितलर स्टाण्ड तो आप स्टाण्ड गोटे आनले या 200 टंका नहीं गला तो ये हूँ माली गुड़ाक कहीं जाइए जीव आने पड़ो तो ये दीटा माली आनी आउ पूरी माली मध्य पूरी माली मध्य आनी रहा गोटे लकेट
ଆଉ ଦୀପଟ ଶଙ୍ଖା ସାଙ୍ଖି ଶଙ୍ଖର କାହିଁକି ନା ଇଏ ଶଙ୍ଖା ବହୁତ ନା ଗାଁରେ ବହୁତ ରେଟ୍ରେ ମିଳୁଛି। ଘରେ କହିଲେ କି ସେଇଠୁ ଆଣେ ବହୁତ ଇଏରେ ମିଳିବ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ସେଠି ଭଲ ମାନେ ଓରିଜିନାଲ ଶଙ୍ଖର ଶଙ୍ଖା ମିଳୁନି ତ ପୁରୀରେ ମିଳିଯାଉଛି ଓରିଜିନାଲର। ଆଉ ଆକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଗୋଟେ ତରିକା ହେଲା କି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯଦି ତେଢା ଥିବ ଠିକ ସେ ତାର ସେପ୍ ଯୋଉଗୁଡାକ ଅଛି ଗୋଲାକାର ନଥିବ। ଗୋଲାକାର ଥିଲେ ସେଟା ମାନେ ମାନେ ତାକୁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି। ଏଟା ହଉଛି ସାଙ୍ଖି ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଶଙ୍ଖର କାଟିଲା ମାନେ ସେ ନିହାତି ସେ ବଙ୍କା ରହିବ, କେବେ ବି ଗୋଲାକାର ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଜାଣିବେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଙ୍କା ଅଛି। ତ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ପରେ ଜଣା ପଡିଯାଉଛି କୋଉଠି ତାର ବି ଇଏ ନାହିଁ, କ'ଣ କହିଲେ ଜଏଣ୍ଟିଂ ନାହିଁ। ତ ଜାଣିପାରିବେ ଏଟା ହଉଛି ଶଙ୍ଖର ଶଙ୍ଖା। ତ ଆର ଦାମ ଥିଲା 500 ଟଙ୍କା। ତ ମୁଁ କାଟିକି ଆକୁ 300 ଟଙ୍କାରେ ଆଣିଛି। ତ 300 ଟଙ୍କାରୁ କମ କଲେନି। ତ ଘରେ ବି ପଚାରୁଥିଲି କି ହଁ ଆସୁଛି ଏଠିକି, ତଥାପି 300-400 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଉଠୁ ନେଇ ଆସିବେ ପୁରୀରୁ ତ ଭଲ ହବ। ତ 300 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଶଙ୍କର ଶଙ୍ଖା ବାସ୍ ଏତିକି ଆଣିଛି, ଆଉ କିଛି ଆଣିନି। ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିନି, ବାସ୍ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଘର ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଏତିକି ସବୁ ସାମାନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କହିବି କି ପୁରୀ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ବାପା ମା ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଥରେ ବୁଲି ଆଣିଲେ ତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କିଣିକି ଆଣିବା ବହୁତ ଭଲ, ଗୋଟେ ଖୁସି ମିଳେ। ନିଜ ପାଇଁ ଆଣିବା ଯେତିକି ଖୁସି ନୁହେଁ, ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବା, ଘର ପାଇଁ ଆଣିବା, ତାଠାରୁ ଖୁସି କିଛି ନଥାଏ। ତ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କି ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତୁ, ଥରେ ପ୍ରଭୁ ମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା 4 ଧାମ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଧାମ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ତ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ପୁରୀ ଧାମ ବୁଲିକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ କ'ଣ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଅବଢା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଅବଢା ଆଣିଛି, କାହିଁକିନା ପୁରୀ ଯିବା ଅବଢା ଆଣିବା ନା, ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇଛି, ଆଉ ଏତିକି ଅଛି ଅବଢା। ଆଉ ଏଠିକି ଆଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏତିକି ବଞ୍ଚିଛି ଅବଢା। ଆଉ ଇଏ ରହିଲା, ଆଉ ଏତିକି ଅଛି। ତ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା କି ପୁରୀ ଯିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଅବଢା ଖାଇବା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଅବଢା ଖାଇଲି, ମତେ ଅମୃତ ପରି ଲାଗିଲା। ଗୋଟା ଗୋଟା ଖାଉଥାଏ, ଗୋଟା ଗୋଟା ଟେଷ୍ଟର କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ। ଭାତ ଖାଇଲି, ଭାତର ଟେଷ୍ଟ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଲଗା କିଛି ଗୋଟା ଗୋଟା ଡାଲି ହେଲା, ତା ଦେହରେ ତରକାରୀ ହେଲା, ଅଲଗା ଅଲଗା କିଛି ଯେତେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ଅଛି, ଗୋଟା ଗୋଟା ଖାଉଥାଏ, ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଅମୃତ ପରି ଇଏ ହଉଥାଏ। ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହଉଥାଏ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କିଣିକି ଆଣେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କିଣିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ଆନନ୍ଦ ବଜାର, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଟିକେ ବଡ ହେଇଯିବ ଟାଇମ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ହଉଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରିରେ ମିଳେ, ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଆନନ୍ଦରେ ମାନେ ମୌଜ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେଟା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, କେହି ମୋତେ କହିନଥିଲେ କି ସେଠି ଯାଇକି କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ କ'ଣ କରେ। ଆଉ ରହିଲା କି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ତ ଅବଭିୟସଲି କିଛି ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ତ ପଡ଼ିବ ନା, ସେଇଟା ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ମୋତେ ବହୁତ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲି ପୁରୀରେ। 11ଟାରୁ ମୋତେ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଖାଲି ମହାପ୍ରସାଦ ଆଉ ଇଏ ଅବଢା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ 3ଟା ପରେ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବି କରିଥିଲି। କରିକିନା 12ଟାରେ ସରିଯାଇଥିଲା, ପହଡ଼ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ 12ଟାରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ହେଲା, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଖାଇକି ଆସିଥିଲୁ। ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପ୍ରସାଦଟା ତ ମୁଁ କହିଲି ଅମୃତ ଠାରୁ ଅମୃତ କହିଲେ ଚଳେ, ବୁଝିଲେ। ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ସେ ଜିନିଷଟା ଖାଇକି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଉଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ କିଣିକି ଆଣିଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଟୁରୀରେ ଆଣୁଥାଏ, ଖାଉଥାଏ। ତ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ରହିଲା କି ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ଆନନ୍ଦ ବଜାରଟା କେମିତି ପଡୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି କି ସେବାୟତ ମାନେ ଟାଣି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କି ଏଠିକି ଆସ ସେଠିକି ଆସ, ପଇସା ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କି ତମେ କ'ଣ କରିବ।
जदि केही डाकुଛନ୍ତି सेवायत तांको कुह कि कौन जोर जबरदस्त तो नहीं ना सेवायत मैंने जो डाकुଛନ୍ତି कहते ये नमस्कार हुआ तो मो हिसाब से मु सजेस्ट करी कि सेठी माने अपमान न करी 2 टंकिया कॉइन न 5 टंकिया कॉइन बहुत रखी पाखरे जितेबाला जो माने नना हूँ कि सेवायत हूँ जिते कहे ये नमस्कार हुआ कि तुलसी पत्र नियो कि ये प्रसादटा नियो सेठू आनिबे 2 टଙ୍କା 5 टଙ୍କା पकई देकी नमस्कार होगी पलि आसो ठाकुर पाखे कहीं समस्ते कहे ये नमस्कार हो पड़ सी हेले सी भगवान सी हेले ये तुम नमस्कार हिंकिना हुड़िकिना आसबाटा मत भल लगे तो मो पाखे बहुत मु चेंज पैसा रखी 5 टंकिया तो मुझे पकई नमस्कार होगी पलि आसली कौन से बाध्यतामूलक नाला आ रहा कि जो मैंने कहते कि से टाणी नहीं जी बहुत पैसा लुटि नहीं जी सेमती किसी भी ना बस ये क्या हिसाब से जीवेनि कहीं डाकिले पलैबेनि बस जीवे ठाकुर पाखे नमस्कार हे आउ पैसा पकईक आसबे केबे कहबेनि कि मत पूजा करार अच्छी कि मत जात देखिबार अच्छी एमती कहले से लुटि नहीं जी बहुत कथा शुणिकी से लुटि नहीं जी तो सेमती आड़ को जीवेनि बस प्रभुंर दर्शन करेंगे जिते देवादेवी अच्छा सेठी तो 33 कोटी देवादेवी दर्शन मिल जाव तो से जिते देवादेवी पाखक जी जिते जब कहे कि नमस्कार हूँ नमस्कार हे नमस्कार हाँपाई जाइए तो हूँ 2 टଙ୍କା हो 5 टଙ୍କା हो पकईकी आराम से आसतु कौन सी लुटा हो ना कि हो यहाँ हूँ मिछ भ्रम लोक मैंने बस मिछ कहते पुरी को बदनाम कर मो हिसाब से जो मैंने करुँच माने किसी अलग ये अच्छी से कहली स्मार्ट हवाटा भल ओवर स्मार्ट भल नुहे तो स्मार्ट रहा कहीं देखा जो प्रोब्लेम हो जगार आम चुपकिना खसी आसवा आ जोटी आमको लगे कि ये हाँ भक्ति गोटे कथार अच्छी भक्ति आमर भगवान तो आम भक्ति सहित जो मैंने खेलुं आम भावना सहित जो मैंने खेलिए से तो भगवान निश्चित भाव देखिए तो यहीटा थिला मोर भक्ति कि मु जीवी तो मुझे जाकि आसली मत बहुत भल लगे सेटा मु आपण मान सहित शेयर कली मत बहुत भल लगुच आशा करुँची आपण मानू मो माने मो कथार किसी आपको किसी ना कि शिक्षा मिली मु कहूनी कि मु 100% आ भितर कही मोर बहुत भूल त्रुटि रोचे कहवा मध्यम भी जदि मु ता भितर गोटे 2% आपन को भी बुझे पाइली पूरी विषय रे बहुत मो पई बड़ कथा तो एतिक तो देखली एतिक कहली आपन को बहुत बहुत धन्यवाद आउ चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ वीडियोटा को शेयर करंतु आ पूरी माध्यम रे समस्त को माने पूरी रो माने संदेश दियंतु कि पूरी जीवा पई नमस्कार जय जगन्नाथ।